Bisikotali phung jara phungaji jiri jara tini hai dadak sidak laika bike khungnei khungnei bisingo tongo khoroknei master te khoroksa public borok tini phung kesang jarao blagadi to dakarjala thamai lama khumsak parani lama o dogan ganao tini dadak sidak khutale ma bai khoroktam sakya rakha dadak sidak thutaima nugui kami amjeni lukuro borokno sak khamiyarokno ja sak dukumanjak sak derejak ganani hospital sak hamnago rohjaka doiram para primary health center o pati mungkam ke pati pati sengkhanani ane kamini lukuroni putui naitungni choya kaisa sing accident nu phaja omo sabo bahaki accident ha ke saiman অবতো যে খানামানি जों দোকানাव दङ अ समायाव पुरकारा खाना खांखाना जखन जों अ जागा फट' फायनो थांनानै बिसिङाव नखा मयद' गनामारानि मासा स्टाफ मास्टारनि खानाव ते मासा समाज स्कुल आरनि मास्टार खरसानि खानाव गबरनो जों लगे लगेनो हास्पातालाव हेल्थ सेन्टाराव नि रहा गारि बायदि नि रहा सिन्धुनि गारि बायदि acha o jaga ni mung thamo अबंका खुमसाक जेबि स्कुल humsa ge biskul na acha nin sinum ke jar gadi आनिखे बिकास जेबर मांगो जागोन दखान खाय दङ खरसा व्यवसायी खाय दङ और खुमसाक बाजार sa tini to aro bike accident khani phaile mani no kharo kni katham brok no ga borne obostha bahai kicha sai khana gari তিনজননি বিসিমত একটা দুইটা বাইক দংমানি কাইসা বাইকও খাই দুইজন বড় টিচার হনে খানাও তা যে সুখ সাইবানো তেমা সাকাই 21 বছরনি চলাই কে যে টিচারনি মধ্যে খাই মা সাকাই হেড ইনজুরি দङ ককরক সে ডিসঅরিয়েন্টেড থাই ককরক আমকে সাইমিয়া बिनि बखरक बिसिङाव थैरक खान जङ खाना सिटि स्केन अफ एडभाइस खायरखा मनो कतरा हास्पाताल रिफार माखानि bo hospital ro ham kra जिबि अखना एजीएमसी acha tamo mukhe bo hospital bo ni मखाय दयराम पारा हॉस्पिटल पीएससी सिपाहीजला acha tini aro tonaro bike accident ngai mani abo tam khing lai mak lai kha ang saismalia sa nungbiam hemani raw rai hemeni gai ang ta hadan accident ka saismalia no phanyani payment raw rai nung belai da doli saro do jagi ale se 50 size rong na nin bung kha bisana debrma bo kamini don saru domon saduni o area nin ta sa acha accident kimne is একটু কনসার্ন এক্সিডেন্ট আমরা স্কুলে যাইতে আসছিলাম কমচা স্কুলের কাছে এর বাইকটা মানে অস্বাভাবিক স্পিড ছিল তো সামনের দিকে ওই খোকন ভাই শুধু করছি এরপর মাগো করে উঠছি এই বাইক আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না এই তখন আর কি বাইক মুখোমুখি হয়েছে পর আমি এটা আর কইতে পারি না উঠে পড়ে গেছি রাস্তার মাঝখানে গিয়ে সামনে গিয়ে আচ্ছা আপনি কোন স্কুলের স্টাফ আমি সুভাষচন্দ্র পাড়া এসবি স্কুল জম্পুজলা এস আপনার নাম লিটন দাস আচ্ছা আপনার সঙ্গে যে আছেন তার কোন স্কুল আছে তাই না আছে আমাদের মধ্যগণিমারা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ওনার নাম কি ওনার নাম খোকন দাস